ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਵਿਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ। ਅੱਜ ਕਰਫਿਊ ਦੇ 29ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਰਫਿਊ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 245 ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16 ਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ 38 ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹਨ। विश्व भर के आंकड़े इस प्रकार हैं। संक्रमित हुए 24,20,000, ठीक हुए 6,34,000, मृतक 1,66,000। भारत के आंकड़े इस प्रकार हैं। संक्रमित हुए 17,615, ठीक हुए 2,854, मृतक 560। सब तो पहला गल करांगे कनक खरीद की, जिस दे नाल पेंडू आर्थिकता विच 35,000 करोड़ रुपए का इजाफा होगा, जिस विचों 27,000 करोड़ रुपए का पंजाब सरकार वालों किसानों को भुगतान किया जाएगा। राज विच कुल 182 लाख मैट्रिक टन के कनक उत्पादन दे विचों कल तक 9 लाख मैट्रिक टन की खरीद हो चुकी सी। सरकार वालों 409 होर राइस मिलों नूं सब मंडी यार्ड घोषित किया गया है, जिस दे नाल कुल परचेज सेंटर्स 4,100 हो गए हैं अते हुण भीड़ कीते बिना खरीद होर तेजी नाल होवेगी। उभरती हुई स्थिति नूं वाचते हुए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि 3 मई तक करफ्यू विच कोई ढिल नहीं दी जाएगी, सिवाय कनक खरीद के मंतव लई। नॉन कंटेनमेंट जोन्स अते नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स विच स्थिति संबंध विच स्थित ਉਹ फैक्ट्रियां ਅਤੇ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स काम शुरू कर सकणगे ਜਿਹੜੇ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ਦੀਆਂ गाइडलाइंस मुताबिक फैक्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ क्वारंटाइन रहन, ट्रांसपोर्ट आदि की सहूलत देंगे। मोबाइल फोन्स ਤੇ कोवा ऐप फीचर की मदद नाल सरकारी एजेंसियां ਨੂੰ क्वारंटाइन नियम लागू ਕਰਨ ਵਿੱਚ बहुत मदद मिल रही है। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ खुद ਅਤੇ ਆਪਣੇ परिवार ਨੂੰ बचा सकते हैं। कई पहलुओं ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ 550ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 73 ਲੱਖ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੁੱਖ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ 26,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 10,000 ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿਟਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਵਾਨ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि घर रहन, सुरक्षित रहन विच ही सरबत दा भला है। अज इन्ना ही, धन्यवाद। गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम राहुल गुप्ता, member पंजाब स्टेट कोविड कंट्रोल रूम। On this 29th day of the curfew, I bring to you the following highlights. In Punjab, total positive cases are 245, which is an increase of only 1 since yesterday. Total lives lost remain 16. Recovered cases have improved to 38. Rest are being treated. World figures are: confirmed cases 24,20,000, recovered cases 6,34,000, dead 1,66,000. For India, the figures are: confirmed cases 17,615, recovered cases 2,854, dead 560. First of all, we will talk about wheat procurement, which is going to infuse rupees 35,000 crores into the rural economy, out of which the government of Punjab will be pumping in rupees 27,000 crores. Till yesterday evening, a total of 9 lakh metric tons of wheat had been purchased in the state out of an estimated 182 lakh metric ton production. 409 additional rice shellers have been converted into mandi yards to make procurement faster and congestion free. Total purchase centers now are 4,100. State is set to complete the procurement process well before 31st of May.
Keeping a strict watch on the developing situation, the government of Punjab has decided to leave no stone unturned and no relaxation in curfew will be allowed till 3rd of May, except for ensuring wheat procurement. All the enforcement agencies were directed to continue strict implementation of the already laid down rules in this regard. Industry and construction activity will be allowed only in those areas which are declared non-containment or non-hotspot zones. The owners will have to make quarantine, transport, stay facilities available on the project site as per the MHA guidelines. COVA app feature is helping the authorities in enforcing quarantine restrictions. It is also enabling the people of the state to keep themselves and their family members and friends safe through self-control measures. Life is slowly but surely moving towards normalcy. On the occasion of 550th birth anniversary celebrations of Guru Nanak Dev Ji last year, the Forest Department had undertaken a drive to plant 73 lakh trees in the state by planting 550 trees per village. These trees are now 1 year old. Care and maintenance of these trees will now be done through Manrega, for which more than 26,000 Van Mitras will be employed. The process of hiring Van Mitras will be completed in the next 2 to 3 weeks. Social distancing norms and other COVID protocol will be adhered to by the Manrega workers. Additional 10,000 rapid testing kits have been distributed in the districts. Thousands more are on the way. Young can survive COVID much better, that is the good news. But if they venture out, they risk the lives of their elders. Hence, everyone is once again reminded that the best way to stay safe and healthy is to stay home. That is all for today. Thank you.